حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جے خلیفے مسئلو پوچھا کہو کہ اے علماء جی جماعت جے مر جنتی جنت میں ویندا چھا اتے نماز ہوندی یا نہ ہوندی؟ تو علماء اکرام جواب دنو تو سائیں جنت دار الجزا ہے، دار العمل نہ ہے۔ جنت میں جے کو انسان دنیا میں نیکیوں کرے ویندو آ انہی جو اللہ تبارک و تعالی صلو عطا فرمائندو انہی کرے جنت میں نماز نہ ہوندی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جے خلیفے آہ بھری پار فرمائے لگا آہ بھرندے گویا کہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وڈی ہکڑی تکلیف تھی، وڈے غم جی اے دکھ جی انہن خبر بدھی پار فرمایوں کہ انہی جنت میں مزو کیے ایندو جہ میں نماز نہ ہوندی۔ ہی چاہے بزرگان دین جی نماز سا ایتری محبت آ، نماز سا انہن کے ایڈو عشق آ، نماز سا انہن جو ایترو پیار آ۔ حیرت تھیندی آ مکے کہ انسان نماز کو سوا آخر آئے چھا۔ اللہ تبارک و تعالی اساں تواں جے متھوں جے کے احسان فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ تعالیٰ جے نعمتن کے اگر اساں تواں شمار کیوں تو شمار نتھا کرے سگوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی کیڑی کیڑی نعمت جو اے انسانوں تواں انکار کندو، کیڑی کیڑی نعمت جو انسان بیان کرے، کیڑی کیڑی نعمت جو انسان شکر کرے۔ یعنی ایتری نعمتن وارو رب کہ جے انسان کے ٹھائیو تخلیق کیو، جے بڑھائیو، جے ساہ کھڑن جی توفیق بخشی، جے پورے جہان کے انسان جے لائے وجود بخشو، مگر انسان آ کے انہی کے 5 وقت نماز پڑھن جی بھی فرصت نہ ہے، مگر انسان آ کہ اللہ تعالیٰ جی ہر گھڑی عبادت جی بجائے ایڈو غفلت جو شکارا۔ یا ایوہ الناس ما غرک بربک الکریم اے انسانو تمہاں کے کریم رب کھاں کیڑی شے دھوکے میں ودھوا، الذی خلقک فسواک فعدلک کہ جے تمہاں کے سونے انداز ساتھائے ہوا، اے اعتدال بخش ہوا، سونی ترتیب نہیں آ، اے اعتدال واری راہ تے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہوا۔ انہی جے باوجود اے انسان تو پانجے کریم مہربان رب جے دروازے تے اچن جے لائے تیار نہ ہی، انہی جی عبادت جے واسطے تو وہ ٹائم نہ ہے۔ آزان تھی دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کلو وڈو صدا آغاز ترسو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر تھوڑو تہاں سا پانجے دماغ میں گال وہایوں کہ اگر کہ مانو جو صد تھی دوا تو انسان جی فطرت آ تو انہی صد کرن وارے دے متوجہ تھی دوا، ضرور متوجہ تھی دوا کہ ماں کے صد آ مانو کوشش کندو آ کہ ہر صد تے حاضر تھے۔ اساں تے علاقے میں یہ ڈٹھو آ کہ ہوئے مانو اچن نہ اچن انہن کے کہ بے حساب سا صد دے دعوت دے، تو
त पोइ चवंदा यार मूंखे दावत ॾिनी अथसि, हूअं भली ऐलान ॿुधंदा रहनि पर उस्ताद वरी दावत ॾिनी आहे, हाज़िर थियण जी कोशिश कंदा आहिनि, पहुचण जी कोशिश कंदा आहिनि। पर अगरि सॾु करण वारो आम शख़्स न हुजे, सॾु करण वारो को इलाइक़े जो मोतबर हुजे, त माण्हुनि खे तव्हां ॾिठो हूंदो कि पेरों उघाड़े भी भयदा नज़र ईंदा आहिनि कि जल्दी पुॼूं, मतां मुअज़्ज़ज़ रईस वॾो सरदार नाराज़ थी पवे। यानी सॾु करण वारे जी जहिड़ी अहमियत आहे, इंसान ओतिरो जल्दी उन्ही बारगाह में पहुचण जी कोशिश कंदो आहे। पोइ दोस्तो ही मिसाल सम्झण सम्झाइण जे लाइ आहे। तव्हां ज़रा सोचो त जेॾी महिल आज़ान थिए थी त केॾे वॾे अरहमुर राहिमीन जो सॾु आहे, केॾी वॾी ज़ात जो सॾु आहे। कोई ईअं न सम्झे कि मौलवी साहब, हाफ़िज़ साहब, कारी साहब आज़ान ॾिनी आहे। न न, ही त नुमाइंदो आहे सॾु त